زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd wa bisananil muttasil ila asy-syekh al-allamah Kiai al-Hajj Ali Maksum al-Jukjawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala qala ampun adabu asy-syaikhu pasir asy-syaikh rahimah muka-muka belasahu dekat syekh Allahu pasir Allah atabu dak katabu wahiyya tining ziaratul kubur sunnatu rasulillahi paneka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah Rasulullah berarti lalampanna Rasulullah. Apa buktena cak lalampan Rasulullah? Faqad zara mangka ongku aziara pasir Rasulullah alaihi paneka moga-moga tetap atas Rasulullah assalamu tining kasalamatan azyara binafsi kalaban abak tibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azyar al-kubura dakka banyak kuburan wa allama ban ngajari pasal Rasulullah ashabahu dakka banyak sahabat Rasulullah ngacari kaifa halak ahli akatia ponapa kaifa hale akatia ponapa yazuruna pada azyara pasir ashabu al-kubura dakka banyak kuburan fi'lan kalaban kalakuan fi'lan kalaban kalakuan ay bil fi'li fi hayatihi dalam kaudianna Rasulullah ad-dunyawiyyati sefeng satunya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabuna syekh ziarah kubur adalah lampanna Rasulullah. Rasulullah sendiri yang aziarah dekat kuburan. Artinya dilakukan dengan dirinya sendiri. Bahkan mengajarkan dekat sahabat tata cara bagaimana berziarah yang sesuai dengan syariat.Eboktona kanjeng Nabi ki badaswarkana, yaitu di kehidupan dunia. Artinya bil fi'li itu maksud apa? Kalaban kelakuan, dibuktikan kalaban kelakuan. Bukan hanya perkataan, bukan hanya apa? Imajinasi misalnya dalam pikiran, enggak, tapi bil fi'li, artinya dipraktikkan langsung oleh Rasulullah, yaitu azyarah dekat kuburan. Apa dalilnya?
amma anapun ziaratuhu tining azirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil kuburi dak ka banyak kuburan fayadullu maka nutuwaki alaihi atas ziaratuhu lil kubur ma pun apa hadis rawasi ampun ariwayatki dak amma malikun pasara Imam Malik an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annahu dak sangguna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara panika apareng kabar pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaka Aisyah apareng kabar anna Jibril dak sangguna malaikat Jibril jaa panika Rabu pasira Jibril hudaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka lantas ada bu pasal Jibril lahu deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tebuna makul qaullah inna rabbaka baca kasra hamzana karena jatuh setelah lafaz qaul yang mana makul qaul dah inna rabbaka sangkuna pangeran yang sampian ya'muru panika marintah pasal rabbak kada kasambian anta tiada katu nekani ada tengi pasira sambian ahlal baqi'i daka penduduk baqi daka penduduk pemakaman baqi sebede kota Madinah wastaghfiru maka lantas nyokna kina sapora pasira sambian lahum kangkui ahlul baqi wa annahu bansangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa datang pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqi adaka baqi faqala maka atabu pasir Rasulullah wa atala ban ma'abid pasir Rasulullah al-qiyamah daka manceng summa maka kare-kare rafa angangka pasir Rasulullah yadaihi daka dua astana Rasulullah salasa marratin kalau bentelok banyak kali. Jadi pada hadis dari riwayat Imam Malik dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pernah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam acarita dak kasaba Sayyidah Aisyah bahwasanya Jibril entar kasingkok. Ketika entar kasingkok Jibril ngocak dak kasingkok bahwasanya Allah merintah panjenengan wahai Muhammad kaangkui dateng ka areal pemakaman baqi bade di mah bade kota Madinah al-Munawwarah. Kemudian ajunan ya Rasulullah pakon aduaki orang-orang yang berada di pemakaman al-Baqi. Udah laksanakan musa Rasulullah datang ke Baqi. Kemudian Rasulullah doa, kemudian Rasulullah abid menceng sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Wa annaha ban saungkuna as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat panika atabu pasira Rasul parsira atabu pasira Aisyah lahu daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu daka tabu kaifa aqulu lahum kaifa akatipun apa aqulu atabu pasir kaulah alahum kangkui atau ka ahlul baqi. Waktu Nigeria Sayyidina Aisyah tanya dekat Rasulullah tata cara aziarah dekat ahlul baqi, apa yang aku ucapkan untuk mereka, apa yang aku doakan untuk mereka. Faqala maka atabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak kata bu kuli ngocak asababak naring bini dak pangocak assalamualaikum ahlad diyar assalamu tining kasalamatan alaikum paneka muka-muka tetap atas sambian gapi ahlad diyari do penduduk desa. Saya maksud desa di sini adalah al-Baqi. Minal mu'minina dari orang-orang mukmin wal muslimina ban orang-orang muslim wa yarhamu ban muka-muka belasa Allahu basir Allah al mustaqdimina dak ka banyak-banyak orang saatul luwi
minkum dari sambian kapi wal mustakhirina ban orang-orang sekabudi wa inna ban sangkuna qaul sataja insya'a lamun ngersaki Allah basyar Allah bikum kalaban sambian kapi lahikuna paneka banyak orang senyosol rado ana aziarah dekat kuburan ya dan doa yang dibaca ketika lebet kuburan ngolok salam Maria setiap lebet kuburan ngocak dia assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Apa makna nasihat dibudi wa inna bansangkuna qaula sateja insyaallah mengersaki pasir Allah bikum kalaban samen kapi lahikuna paneka orang-orang si pada nyosol kapi. Artinya baca ini pengakuan dari kita dan pengingat kepada kita sendiri bahwasanya kita itu akan menyusul mereka orang-orang yang ada di areal pekuburan. Makanya setiap kita lewat dekat ada pekuburan itu sunnahnya. Manfaatnya hakikatnya kembali kepada diri kita. Ya, kembali kepada diri kita. Nah, di antaranya nak untuk pengingat abak ria termasuk orang-orang yang akan menyusul seperti mereka. Bal fali rawiya ampun riwayataki an sayyidatina dari pimkuste kalau sataja Aisyah taropana sayyidah Aisyah radhiyallahu anha riwayataki anna ziyaratal baqi'i panapa sangkuna aziyarah baqi kanan panika bada panapa ziyaratal baqi adatan panika adat kebiasaan lin nabi seikan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza bantinin kepanika hadis lafdhu panika lafaz sayyidah Aisyah kana bada pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat samangsana bada lailatuha manapa bakta malam Aisyah min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju panika keluar pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul laili terakhir malam keluar ilal baqi'i dak ka baqi fayaqulu maka lantas adabu pasir Rasulullah dak katabu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin assalamu tining kasalamatan alaikum panika muka-muka tetap atas sampean kafi dara qaumin du di sana kaum mukminina sepada iman kafi wa atabun apun datang kum dak kasampean kafi maupun apa perkara tu'aduna sepada cenci pasira sampean kafi gadan dalam bektolakuna muajjaluna terbada tunda ditakhir muajjalun terpada tunda kapi karena bade kufuran ki wa inna banzanguna qalu sataja insya'a lamun kasokan pasir Allah bikum kalaban sambian kapilah ikuna panika pada nyosol kapi Allahumma ghfir du Allahumma du Allah ifir moga-moga nyapora apa syara ajunan di ahli baqi'il gharqad kaangkoi penduduk baqi' gharqad nyamana baqi' al gharqad jadi sa mung satya pakerilah ben jaga masa askar masa polisi mung lambak ki nyaman kok bisa ambu paling yo jam masa mutawwi orang wahabi mung satya langsung tiap makamah Sayyidah Fatimah kemudian abnaur Rasul putra-putri Rasulullah zaujatur Rasul raji-rajina Rasulullah Sayyidina Utsman Imam Malik Bada Halimatus Sa'diyah idisa banyak itu pun kita sekarang tidak bisa ambu per ajalan jeret ngalog salam langsung ipa keluar menglambut langsung tong hitung tadanja abid doa ka Sayyidina Utsman terus Imam Malik memang saya tak bisa
waktunya terbatas, tak boleh ambu. Tak boleh ambu je ajalan. Jadi ngolok salam cuma riah. Assalamualaikum ya dar qaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Allah maghfir li ahli baqi al qurqat. Menterah habis tak keluar kita tawassul dari luar. Wa amma ziyaratul mu'minina ban ana pun tining aziarna orang-orang mukmin di kubur dak banyak-banyak kuburan fi ahdihi dalam zamanna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu ban ngajarina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum dak ka al mukminin kaifa hal akatipun apa yazuruna pada aziarah pasira al mukminin fasma maka ngidingaki ya pasira sambian atau fasma maka paneka ngidingaki ya pasira sambian syai'an dak katung situng mimma dari perkara ya dulu senatugi penapa ma ala dzalika atas kadisa ziaratul mukminin ila akhirih apa rawa ampun riwayat ki al-Bukhari pasir Imam Bukhari wa Muslimun ban Imam Muslim hadis al-mar'ati dakka hadis ring bini allati sa kanat sibada pasir allati tazuru panika aziara pasir allati qabru sabiyin dakka kafuran nak kana laha saikan di allati wa tabki ban nangis pasir allat pasir al-mar'arah falam yanha maka tak nyegah pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaka al-mar'a an ziyaratiha dari aziarana al-mar'a wa innama ban angin pastena qala atabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahadaka al-mar'a dak katabu ittaqi taqaa sabab naring bini dekat Allah wasbiri bun pada saper pasirah siapa buat naring bini takut dekat Allah pasaper wa qala bun atabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha dak karing bini atabu dak atabu as-sabru tining saper indas sadmati panika beda inalikana benturan al-ula si pertama. Jadi pada hadis pada reng bini epang kisarang Rasulullah dalam keadaan aziarah ka kufurna anakna nangis. Nah, dikala itu Rasulullah tidak mencegahnya untuk ziarah. Ingat. Jadi Rasulullah tidak melarang reng bini ria aziarah ka kufurna putrana. Tapi Rasulullah hanya menasihatinya ketika melihat orang bini'ana nangis. Apa nasihat Rasulullah? Ittaqi wasbiri. Tako asababna ben saper. Karena saper kocak saper ya indas sadmatil ula. Ketika furu ngiding cak tikal omor furu ngiding se bada coba ujian langsung saper, maka ini yang dikatakan hakikatnya sabar. Bukan setelah beberapa hari. Iya. Jadi orang yang ketika diuji oleh Allah kalau bersabar menghadapi ujian dari Allah yang akan mendapatkan kencur yang tidak ada batasnya, itu orang sabar pertama kali ngiding atau terkena ujian. Karena berdua malarat orang bakal selamat dah. Saya bisa sabar. Baru kalau kemudian 1 hari 2 hari bisa narima. Tapi emang awal banyak orang tak bisa sabar. Wa qawarawa ban ampun ariwati Muslimun pasir Imam Muslim annau dak sangkuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana panika bada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimu panika ngajari pasir an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata dak sahabat ida kharaju bila keluar pasara sahabat ilal maqabiri dak banyak kuburan ngacari ayyaqulu dak kata atabu pasara sahabat dak katabu assalamu alaikum ahlad diyar assalamu tiring kasalamatan alaikum paningka muka-muka tetap atas sambian kapi ahlad diyari do penduduk desa nal mukminina nyatana dari banyak orang mukmin laki
wal muslimina ban banyak-banyak orang muslim bini, wal muslimati ban banyak-banyak orang bini muslim. Wa inna ban sangguna kalau saja insyaallah mun ngersaki Allah basir Allah bikum kalaban sampean kapi lahikuna panika pada nyosol kapi as'alunya on pasar kaula Allah deka Allah lana kangku kalau saja walakum ban kangku sampean kapi nyon al afiyata deka selamat dari banyak-banyak ujian. Al afiyah deka selamat dari banyak-banyak ujian. Naam engki kanat bada ziaratul kuburi panapa azira deka banyak-banyak kuburan manhiyan paneka elarang anha panapa dari ziaratul kubur fi sadril islami dalam permulaan Islam. Betul dulu di awal-awal kek benar Islam itu dilarang kangku azira deka kuburan dilarang. Wan nasu arapa polana wan nasu ban halatining manusia qaribu ahdin panika semak masana bijahiliyatin kalaban sepengsa jahili yaitu sepengsa masa kebodohan. Karena takut rancu antara nyembah berhala masuk nyembah kuburan. Sehingga kala apa awalnya dilarang terlebih dahulu. Apa ya? Tengku. Bersepeda. Parkir tak apa. Awalnya dilarang. Tapi thumma maka kare-kare nusikho nasakh dalika pona bakat disa manhian anha biqauli kalaban tabuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi ban kalakonna kanjeng nabi amma fi'luhu lantas setelah itu hukum itu dihapus dengan perkataan Rasulullah dan kalakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir pas hukum maksudnya mubah minimal mubah. Kemudian melihat dari manfaat-manfaat lain maka hukumnya naik dekah sunnah demikian. Amma anapun fi'luhu anapun tining kalakuan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad sami'ta maka paneka ongko-ongko ampun ngiding pasara sambian hu dekah fi'luhu yaitu ziarah dekah pemakan bake gila iya termasuk adat kebiasaan Rasulullah. Wa amma ban anapun qauluhu tining tabuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa maka paneka tining qauluhu kuntu nahaitukum kuntu dalam sahabat sengkok nahaitu paneka nyegah sahabat sengkok kum deka banak kafi anziratul kuburi dari azira deka banyak kuburan lamba sengkok alarang tapi fazuru maka pada aziarah sapa banak kafi hadaka al kubur satia silakan aziarah tu Rasulullah faqad udina maka ongko ampun paring eti li Muhammadin kangku Nabi Muhammad fi ziyarati qabri ummihi ponapa dalam aziarah deka kuburan ummina Nabi Muhammad fazuru maka pada aziarah pasirah sampean kapi hadaka al kubur fa inna maka sangkuna ziarah tuzakkiru paneka bisa maingat ponapa ziarah al akhirata deka akhirat akhraja maklarhu deka hadal hadith muslimun basyara imam muslim wa Abu Dawud ban imam Abu Dawud wa Tirmidzi ban imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban ban Ibnu Hibban wal Hakim ban Hakim wa fi haditsin ambukan dia dulu akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala.